এই অবরোধ কত ঘন্টার জন্য? ইলেকট্রিক মিডিয়াতে ধন্যবাদ। চিনি তাকক যে ইলেকট্রিকनि যে মিডিया চিনি ताखरंना बेले बेले हामबाय और तिनि सना तेलाय जरा रमानि बागै तो कौखलाय महाय जों तिनि 1998 सननि जरा जे इ त्रिपुरा राज्यको जे रोमान स्क्रीन बाय जे आन्दोलन खाइफैमानि तिनि 2025 पर्यन्त अब तिनि कोनो पिसफुल उयाको सक्सेस उयाको तो सिनि त्रिपुरा सानि जतटुकु माथाय सिनि टंथाय सानानि खेते गोबांमा सिनि अधिकार दं सिनि इ अधिकारनो तिनि इ जे राज्य सरकार तिनि लांचित बंचित गोबांमा दिग दिगे सुबिदा असुबिदा बक्सना खायना सल्युशन खायनानै थायो लाबोन बागै जों तिनि এই रोमान स्क्रीननि बागै जों तिनि लामा कासनानै बाध्य कारण तिनि अल त्रिपुरा राज्य स्ट्राइक जों सिनि गन्डा तैसाया जों तिनि गन्डा तैसाव जों स्ट्राइक खाय दङ जुदु गन्डा तैसा अल त्रिपुरा राज्य जों तिनि स्ट्राइक दाखगा टीएसएफ जॉइंट टीआईएसएफ बाय जों जत मिलुवै जों तिनि इ बन्न दाखेखा रोमान स्क्रीन बागै जों आन्दोलन खाय दङ जों सिक्रिस फाइट खाय दङ जे तिनिनि बुसैया तिनि त्रिपुरा हबा विधानसभा तिनि विधानसभा बक तिनि आसगलायनाय तिनिनि बुसैया 10टा 11टानि बिसिनि सल्युशन जनि खायां कांगलाय जों अनिर्दिष्ट काल जों लामा कासंनानै आबार स्टेप नागै दङ जों चिना आन्दोलन आबार सुरु खायनाय जों इसबाय थायाखौ जों वी वान जास्टिस जों नायनाय जे जास्टिस एकदम कबै सोना कबै जे चिनि जे जोंतमा खायताय जोंतमा माथाय सोना बना मारनाय जों अ दाबि जनि पूरण खांगलाय जों क खायनाय सल्युशन खायनाय অবরোধের আওতায় কি থাকছে না আজকে অবরোধ? তো আমরা আজকে গন্ডা তুইসাতে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। রাস্তা অবরোধ হচ্ছে আমরা এই যে রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য আমরা শুধু আজকে সারা গন্ডা তুইসা নয় সারা অল ত্রিপুরা রাজ্যতে আমরা আজকে স্ট্রাইক ডাকছি। টিএসএফ এন্ড টিআইএসএফ জয়েন্ট মিলিয়ে আমরা সাপোর্টার মিলিয়ে আমরা এই বনটা ডাকছি। কিসের দাবিতে? কিসের দাবি? রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি। 1998 থেকে আমরা এই যে আন্দোলন শুরু করতে করতে তিনি আজকে অবধি 2025 এ সালে অবধি এখন পর্যন্ত এই যে রোমান স্ক্রিপ্ট দাবিটা এটা পূরণ হয়নি সেজন্য আমরা এই যে আজকে যে রাস্তা অবরোধ করছি রোমান স্ক্রিপ্ট জন্য। আজকে শুধু গাড়ি ঘোড়া অফিস আদালত স্কুল কলেজ পুরা দুনিয়া মানে বন্ধ থাকবে একমাত্র মেডিকেল ওষুধের দোকান ফল দোকান ফায়ার সার্ভিস বা বিয়ের গাড়ি তাদের আমরা ছেড়ে দিব বাকিটা সব অল ত্রিপুরা স্ট্রাইক।